mà đây nó thì nhảy này khi tao đi aku deh buka orang dalam kan nih le apa berarti kan nih wah hot dog mấy mau ke mau breakfast tao di Jepo ini mau terang gede dong wah sushi
Yang mau yang malu bah, dah terasa betul, tak ada. Kami bahini mah, dalam kubah ni, our key is Jesus, and if we lost our way, just go to the cross and you'll be make it to your home. Jadi mah. Kita ni yang malu ni tam ni le. Malu ni 5 down. Okay. Yeah. That's it. And I learned a lot. I learned about repent, receiving Jesus. Ni lagi gua ada nak ni bermalu berlepas muka bagus study ini bermalu disosial kayak gini ni orang bisa orang ini benar payah di mau coba ni lah group 2 group mire semua bame sadawi sadai memang saya tak tapi awak aku tak group mire cuma sekali ada ke sekali acili ya kalau betul aku kayak pegang luka makai orang apa bela group lah tambah group cerita nado group mana orang lagu nado lah lebih apa orang makai okay pakai kuah tak lupa mak come here Kita seramu menyawanan ti kita ambil le. Sini aku. Oh, okay. Sana tamu cilen dah.
Berarti, bukan nak. Nene lah, ni kau pasal lah.